ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शक बंधु, मो पद्मजा और मो साथी मिली आपणक सामने आमे अष्टवक्र गीतार अष्टम अध्याय को नहीं आसी। आमे आ भितर जानी सारिचे सातटा अध्याय भितर कौन कौन घटना घटी। प्रथमे जनक स्वप्न, अष्टवक्र ज्ञान, जनक रियलाइजेशन, फिर अष्टवक्र टेस्ट, फिर ताधर उत्तर, जनक संक्षिप्त उत्तर, फिर अष्टवक्र पचारुचंदी सूक्ष्म लेवल रे क्वेश्चन मुक्ति को लेकिन मोक्ष को लेकिन सूक्ष्म लेवल रो क्वेश्चन गुड़ा जनक तार उत्तर भी 6 नंबर और 7 नंबर अध्याय तारी उत्तर कहले। एबे आसिले अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय कौन फ्रेंड्स? एटा होची एटा अष्टवक्र मुनि अष्टवक्र द्वारा बंधन और मुक्तिर व्याख्या बा मन ही बंधन व मोक्षर कारण जोटा से कहउछन। फ्रेंड्स हमें देखिबा माने जनकंकर तो रियलाइजेशन हो जाइतिला, फिर आउ थरे कौन कहया दरकार पड़ला अष्टवक्र को कौनटा आउरी कौन एक्सप्लेन करिया बाकी रह जाइतिला। देखिबे जदि आपण टिके जदि डिटेल रे देखिबे, जेतले जो प्रथम क्वेश्चन रे पचारिचंती जनक सबु तक निजको थर्ड पार्टी हिसाब रे रेफर करिचंती, किंतु 6 नंबर 7 नंबर रे अहम शब्दर व्यवहार करचंती बा मूर शब्दर व्यवहार करचंती। फिर माने देखिया को गले गुरु को लेवल रो माने तुमे डाले डाले गले मो पत्र पत्र जीवी गुरु को लेवल रो गुरु कोठी कोठी माने को सूक्ष्म कथा गुडा को कहिबे आजी से सूक्ष्म स्तर रे कोठी अटकीचो किछि अछि कि से जगह रे मुक्तिटा कोन सेठरे फसी जाय ने तो फाइनल जो स्टेप गुडा को से गुडा को विचार कहउछ। खूब सुंदर आज श्लोक गुड़ाक आज अष्टम अध्याय आम आपन सामने स्थापन करूँ। आज एथिरे प्रथम जो सूत्रटी आम बुझी रखा कौन कहते प्रथम सूत्र अष्टवक्र उवाच जे चित्त किछि इच्छा करि पारे, किछि चिंता करि पारे, किछि त्याग करिबा बा ग्रहण करिबा बेले जदि सुखी बा दुखी हुए तेबे से बंधन रे अछि बोली जानिया को हबो। एटा कोन फ्रेंड्स हम पई गोटे चेक पॉइंट, कारण आमे जदि आमे किछिटा गला परे भी किछिटा त्याग होउची, किछिटा ग्रहण होउची, किछिटा नियम धरुचे, किछिटा आमे जो डिसिप्लिन लाइफ रे आणुचे स्पिरिचुअल रे आसी गला पर किछिटा डिसिप्लिन आमे आणुचे सेही समय रे जदि हमको सेटा छाड़ीबा बा ग्रहण करला बेले किछि दुख होउची किंबा कष्ट होउची, धरा जाऊ हमको किए गले कहला ध्यान करिया दरकार दिन को घंटाए, किंतु घंटाए ध्यान करिया को कहला माने जदि कष्ट होउची हमको सहज रे होउनी कष्ट होउची किंबा कहला कि आमिष त्याग करिया पड़िबो किंतु त्याग कले भी मनटा आमिष ऊपर अछि तो से जिंस गुडा के जानिया खबर जे आमे एबे भी बंधन रे अच्छे से मुक्तिर पथरे नाही। आसंतु ए श्लोकटी को आउ टिके डीपर लेवल रे क्लियरली बुझी रखिबा। कौन कहउचंती किछ संसार रे सब किछि संसार रे जो एक्सप्लेनेशन दैछन स्वामी त्याग स्वरूपानंद बहुत सुंदर कि एटा को एक्सप्लेन करिसथि। संसार में सब किछि बांधी रखी जो माने डिजायर टाको हमें कहबा कि हम कर्म को कंट्रोल कर दबा, हमर माने एक्शन को कंट्रोल कर दबा, हमर थॉट को कंट्रोल कर दबा भाबुचे, किंतु एटा हुए ना। शरीर टाको कंट्रोल करी हेबो बा संसार टाको कोनोसी भाबरे हमें बाहर को बांधी दिया जाय पारे, किंतु तार चेतना मन और विचार आदि को बांधी दिया जाय पारिबो ना। जेते भी ए जे सेंटेंस टार इंपोर्टेंस टा देखंतु आपण कोठु मनीष कोठु माने संसार को परसीव करे ए पंच इंद्रिय द्वारा। पंच इंद्रिय माने 5 सेंस ऑर्गन्स हमर जो हमें किछि देखिले सुनिले किछि चाखिले छुइले सुंघिले ए पांचटी हिसाब रे हम ग्रहण करथौ। एटा गला परे बॉडी को
ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସପୋଜ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ମିଲିଙ୍କ ଚୁନିଟା ରେଡ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟା କଣ କଲା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟା କହିଲା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ବୁଦ୍ଧିଟା ସେଠୁ ଗୋଟେ ମୋର ଡିଜାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ବି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଚୁନି କିଣିବି। ଏଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କାଲିକୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଆଉ ଭୁଲିଗଲି, ମୋର ସେ ଡିଜାୟାର ଟା ରହିଲା କି ନ ରହିଲା। ଡିଜାୟାର ଟା ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଟା ବହୁତ କମ, ଛୋଟ ୱାର୍ଡ ଟା, ବଟ୍ ଆମ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ସଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନା ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କୁ ଦୁହା ହେଇଛି 4ଟା ଷ୍ଟେପ ରେ, ଇଚ୍ଛା, କାମନା, ବାସନା, ତୃଷ୍ଣା, ଏ 4ଟା ଷ୍ଟେପ ରେ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡାକୁ ଡିଜାୟାର୍ସ କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ତ ମୋର ଏବେ ଚୁନି ଟାକୁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଲି, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ରେକର୍ଡିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ସେ ଚୁନି କଥା ଭୁଲିଗଲି, ମୋ ଡିଜାୟାର ବି ଲଷ୍ଟ, ଭୁଲିଗଲି, କାଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଦରକାର ଭାବିଥିଲି। ସେଟା ହଉଛି ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା କି ଦିନ ସାରାରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଖାଇପାରିଲେ ଓକେ, ନ ଖାଇ ପାରିଲେ ବି ଭୁଲିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ହଉଛି କାମନା। କାମନା କଣ କହୁଛି? କାମନା ଉପରେ ଆମ ମନଟାରେ ତା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ। କେମିତି? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏବେ ଗୋଟେ ମଲ ଯାଇଛେ ଲେଟେଷ୍ଟ, ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଗହଣାଟେ ଦେଖିଲେ, ଆଣ୍ଡ ମନ ହେଲା କି କିଣିବାର ଥିଲା, କିଣିନେ କି କୌଣସି କାରଣରୁ ନ କିଣିକିନା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଖାଲି ମନରେ ଖାଲି ଭାବନାଟା ତାର ହିଁ ଚାଲିଥିବ କି ସେଇ ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମତେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଦିଶିବି ତା ଦେହରେ, ସେଇ ଇୟରିଂ ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ କାନରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଦିଶିବି। ଏଇ ଥଟ୍ ଟା ଆମର ଡେ ଡ୍ରିମିଂ ବା ଆମେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାନେ ଆମେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜି ଯାଉ ସେଇ ଇଚ୍ଛାର ମାନେ ବଳ ଭିତରେ ବା ଇଚ୍ଛାର ବସ ଭିତରେ। ସେଟାକୁ ଆମେ କାମନା, ଡିପର ଲେଭେଲ ଗଲା, ଏଠି ଇଚ୍ଛା ଟା ଭୁଲିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ ରହିଗଲା ଇଚ୍ଛାଟା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ବାସନା। ବାସନା ମିନ୍ସ ବାସନା ୱାର୍ଡ ଟା ବି ଆସୁଛି ବାସ, ବାସ ମାନେ ଆହୁରି ଡିପର, ସେ କୋଉଠି ରହିବ? ସେ ଆମ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଥିବ, ସେ ଲେଟେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ, ଆମକୁ ଏମିତି ଦିନ ସାରାରେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିବ, ସିଏ ପୁରା ଷ୍ଟିକ ହେଇକିନା ଅଛି। ଦ ମିନିଟ ୟୁ ଆର ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ, ଆମର ସେଇ ଡିଜାୟାର ଟା ଫେର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ମାନେ ଧରିଯାଉ ଯୋଉ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ, ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଠି କାମ କରେ? ଆମ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ ତାରି ଯୋଗୁରୁ ହୁଏ। ତା ପ୍ରିଭିୟସଟାରେ ପ୍ରଥମଟାରେ ଆମେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେନି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା କଲେ, ନ କଲେ ଆକ୍ସନ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ରହିଲା। କାମନାଟା ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ଲେଭେଲରେ ରହିଲା, ବହୁତ ସାରା ଥଟ୍ ଆମର ଯାଇନି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲେଭେଲର ଥଟ୍ ଟାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବକନସିୟସ ହେଇଯାଉଛି। ସବକନସିୟସ ଲେଭେଲରେ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥାଉ, ଆମେ ତାହା ବାସନାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିକି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିଥାଉ। ମାନେ ସେଟା ଲେଟେଣ୍ଟ ଡିଜାୟାରଟା ମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେ ଫୁଟିକିନା ବାହାରିକି ଆସିବ। ସେ ଆହୁରି ଡିପର ଲେଭେଲକୁ ଗଲା, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲିଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତୃଷ୍ଣା। ତୃଷ୍ଣାଟା କଣ? ଯୋଉଠି ଆମର ସିଏ ଅନକନସିୟସ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣୁ ହିଁ ନାହୁଁ କି ଆମ ଭିତରେ ସେ ତୃଷ୍ଣାଟା ପଡିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣାଟା ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଆନିମାଲ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟକୁ ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରାଏ। ଆହୁରି ସବୁଟା ଏଇ 4ଟା ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଡିପେଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଏଇଟା ହିଁ। ତ ତୃଷ୍ଣା କଣ କରିବ? ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଜାୟାରଟା ଅଛି, ସେ ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଆମେ ରେଡି ଟୁ କିଲ୍, ଆମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବି ରେଡି, ମାନେ ସହି ଗଲତ ବୁଦ୍ଧିର ୟୁଜଟା ହିଁ ପଳଉଛି ସେଠି ତୃଷ୍ଣାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିଥାଉ। ତ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଡିଜାୟାରର 4 ପ୍ରକାର, ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖିବା ଏଠି କୋଉଠି କୋଉ ଲେଭେଲର କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି, ଏଇଟା ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷଟା କହିଦିଏ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଗୋଟେ କର୍ମ ଜଗତ ରହିଛି, ଯୋଉଠି କି ଆମେ ଆକ୍ସନରେ ଆମେ କର୍ମ କରିଥାଉ, ମାନେ କିଛିଟା ଭଲ କର୍ମ ମନ୍ଦ କର୍ମ ସବୁ ହଉଛି ଆମ ହାତ ଦ୍ଵାରା। ତ ଆମେ ସେ କର୍ମ ଜଗତଟା ଆମର ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବାହାର ଜଗତ। ବାହାର ଜଗତରେ ଆମର ଆକ୍ସନ ବା ଆମ ସ୍ପିଚ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନରେ ହିଁ ସେଠି କାମଟା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ
यार बियॉन्ड रे भी गोटे सटल लेवल रे सूक्ष्म भाव रे आम आउ गोटे जगत अच्छी जो आमर विचार जगत जोटा जो आमर जो फिजिकल कर्म जगत ठारू बहुत विशाल माने गोटे एग्जांपल देखिले बुझीजिबे फिजिकली मु तो मु भुवनेश्वर अच्छी तो भुवनेश्वर बाहर की जीवा मते फिजिकली मूव करिया खबर कटक जीवा किंतु मो विचार जगत रे मु एबे भी अमेरिका रे विदिन सेकंड्स पहुंची जेबे ना सेठी टाइम रहिला ना स्पेस रो कंस्ट्रेंट रहउची सेटा सूक्ष्म जगत टांबर तो जेतोळे हमर वैचारिक जगत विषय कथा कहउचंती सिए बहुत वास्ट मो ए सेकंड रे एबे लाइक दिस मोमेंट मो चंद्र रे बृहस्पति रे भी पहुंची माने ए जागा माने कौन से कंस्ट्रेंट ही नहीं ସେତେବେଳେ ଯେ କର୍ମ ଯୋଉ ଏଇଠି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଆସିଗଲେଣି ଯୋଉଠି ଏ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦବା ଆମ ହାତର ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ହଉଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦବା ଏନଫ୍ ନାହିଁ କି ଆମ ସ୍ପିଚ ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦବା ଏନଫ୍ ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ବୈଚାରିକ ଜଗତର ଯୋଉ ମୂଳଟା ହଉଛି ବିଚାର ବିଚାର ମାନେ ଥଟ୍ସ ଟାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହବ ଥଟ୍ସ ରେ ଆସିଗଲେ କଣ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ कामना वासना तृष्णा रिलेशन टा देखि दियंतु इच्छाटा जस्ट माने बाहर लेवल रे ही अछि इच्छार बहुत किछि प्रॉब्लम हो आज इच्छा हला मते घाट तरकारी खाया पे खाई परले ओके न खाई परले नाही काली खाइ देबो किछि बिग डील नाही किंतु कामना वासना एवं तृष्णा हमें अछि विचार जगत रे कंट्रोल करूची तो आम विचार जेमिति हबो हमें सेही प्रकार हम दुनिया को हमें अनुभव करिथौ माने से जेमती कहिले जो बाह्य जगतटा आम आख पाखरे जहा अछि सेटा भी इक्वली निरपेक्ष आमे जेमती आम आत्मा स्वरूपटा आमे आज पर्यंत जानिचे आम आत्मा स्वरूप निरपेक्ष ଆମର କୌଣସି ତାର ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ତାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ନାହିଁ ସେମିତି ବାହ୍ୟ ଜଗତଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯାହା ହଉଛି ତାହା ଘଟି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ତାର କିଛି ରିଲେସନସିପ ଆମ ସହିତ ନାହିଁ ରିଲେସନସିପ ଟା କେତେବେଳେ ଅଛି ଯୋଉଠି କର୍ମରେ ବି ଯୋଉ କର୍ମ ଫିଲ୍ଡ ରେ ବି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କର୍ମ ଜଗତରେ ବି କୌଣସି ତାର ଏଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଏଫେକ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ବୈଚାରିକ ଜଗତରେ ମୋର ଦେଖିବା ଅନୁସାରେ ଏ ସିଚୁଏସନ ଟା ଶୁଭ ଦିଶିପାରେ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଦିଶିପାରେ ମୋର ଦେଖା ମୋର ମୋ ମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ବା ମାନେ କହିବାକୁ ୱାର୍ଡସ ର ସତରେ ବି ଏତେ ମୋର ଏତେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ନାହିଁ ମୁଁ ହୁଏତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର ଜଗତଟା ହିଁ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷର ଭଲ ବା ମନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା ମତେ ଫିଲ୍ କରାଇଥାଏ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ତ ହଉଛି ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି କିଏ ଗୋଟେ ଛିଙ୍କି ଦେଲା ସେ ତ ତାକୁ ଛିଙ୍କ ଆସିଲା ସେ ଛିଙ୍କିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟି ତା ଦେହରେ ଲଗେଇଦେଲା ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ ନା ଛିଙ୍କିବାଟା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା ନା ନ ଛିଙ୍କିବାଟା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନା ମୁଁ ଯିବା ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ କଣ ହେଲା ଏଟା ତାପରେ ଯାହା ଘଟଣାକ୍ରମ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇବି ଶୁଭର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କିମ୍ବା ଅଶୁଭର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଟା ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ସଂକେତ ତ ଏଇ ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ କିଛି ବି ସମଭାବରେ ମାନେ ନୋ ରିଆକ୍ସନ ସହିତ ମୁଁ ପଳେଇବି ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ମୁଁ ୟାକୁ କନେକ୍ଟ ହିଁ କରିବି ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଧରା ଯାଉ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଧରନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଏତେ ଭଲଟା କରିନି ଲେଟେଷ୍ଟ ତ ଯଦି ଏତେ ଭଲଟା କରିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଚିନ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି କଣ କଲା ଏତେ ମାର୍କସ ଆଣିଲେ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ଷ୍ଟେ କରିବ ସେ କେମିତି ତାର ଇନକମ ହବ ସେ କେମିତି ତାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳେଇବ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ସେ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷର ବିଚାରିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କର୍ମଟା ସେଇଠି ମୋର ଡିଜାୟାର ଥିଲା ସେ ଯେ ଭଲ ମାର୍କସ ଆଣୁ ବା ଭଲ କିନା ପଢୁ ମୋ ଡିଜାୟାର ଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଲାନି ତା ପରଠୁ ମତେ ସେଟା ମନ୍ଦ ସିଚୁଏସନ ଦିଶିଲା ମନ୍ଦ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହରର ମୁଭିର କଳ୍ପନା କଲି ଫ୍ୟୁଚରଟାକୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ଯେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଭୁଲି ହିଁ ଗଲି ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏଇ ତିନିଟା ରିଲେସନସିପ ଆମର ଡିଜାୟାର ଆମର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଗତ ଆଉ ଆମର ରିଲେସନ ଏଇ ତିନିଟା ଏଇ ଭିତରଟାକୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଆମେ କହିଲେ
जो जदि आमर किसी गोटे इच्छा करुचे माने इच्छा को पूरा करने पे आम कर्म करुचे, आम इच्छा करने विचार करुचे तापर कर्म करुचे। तो जो आमर इच्छा जदि से कर्म कला बेलू इच्छार पूर्ति या माने इच्छार पूर्ति हेले सुख न हेले दुख जदि हमको ये जिनसर अनुभूतिटा रोहुची सेतबेले ही आमे मो बंधन रे से पर्यंत अच्छे। मोक्षटा प्राप्ति से पर्यंत हेनी, खाली आमे जो धरा जो मु कहबी एबे हम मद पीवा भल नाही, ट्रू एक्शन रे मु मद पीली नाही, किंतु मो मनटा जदि मद उपरे अछि, मु मद पी कि मु गडुची मु जदि भाबुची आ मो मद पी कि केते एन्जॉय करूची मो भावना स्टेट रे भी मो मद सहित अछि, तो मदटा सहित मोर से एडिक्शन टा रहिची। एडिक्शन माने तृष्णा, मु फिजिकली करूनी किंतु मो मन रे सुखता सहित मु रिलेट करूची कि मदटा पी कि बेहोश हे गले तार स्थितिटा अलगा मजा आसे जदि रहिला मन रे भी मु कर्मटा करूची। कर्मटार जो प्रभावटा जोटा रहुची आमे कर्मर लेवल रे ही भाबुचे बाह्य जोटा दिसुची, किंतु मन रे जे आमे केते कर्म करी जाऊ तार किसी ठिकଣା ही ना। आम दिन जाकर हमर 60 ରୁ 70,000 थॉट्स आसे आमे जानु, तो सार भितरे केते प्रकार आवश्यक अनावश्यक थॉट, अनावश्यक थॉट रे केते प्रकार जे ता भितरे कुकर्म मंद कर्म हेई थाए आम द्वारा जे आमे सेटा मध्ये आमे भाबी परना, माने आमे तार हिसाब भी रखी परबा। जो जति मोर जति डिजायर टा पई ए माइंड रो मोर बाहर मु नियम नै गेले मु मद पिउनी, किंतु मते जो डिजायर टा मो मुंडो रो छाडीनी, मो मनटा एबे भी मते मद पीबारे सुख आ मद पीबारे खुशी रो अनुभव, माने अनुभव नै मोर से रसटा पड़ीची ता देहरे सेई अटैचमेंट टा रहिची। तो द मिनिट मु सेई प्रकार किछि गोटे सिचुएशन को मु एक्सपोज हेबी जोठी मो चारिपटे मद थुआ हितबो, नाचुराली जेहेतु मु भाबुची कि मदरु मते सुख मिलिबो आनंद मिलिबो, तो मु मदटा पीबी ही। माने जदि मनरे एटा त्यागटा बाहरु हेई गला, हुए तो बाहर लोक देखिले कहबो कि ये त्याग करि देछि, किंतु मो मनरु जे त्याग हेइनी आ त्याग जदि न हेछि डिजायर टा रहिछि, डिजायर रहिछि माने हे जत्ता भी सिचुएशन पड़िबो मु सेई डिजायर को आई गिव अप, कारण मो मनरु सेटा माने जो त्याग करिबा कथाटा नुह त्याग हेई जिबा कथाटा। तो सेई जिनसरे जदि त्याग हेई गले मोर कोनोसी थॉट नाही, तो से मद आगे मो आगे रहिले जदि मोर मनरु ही त्याग हेई जायछि, मोर ता सहित कोनोसी रिलेशन ही नाही, ताहाले मोर कोनोसी डिजायर उठिबनी। भले ही मु मद फैक्ट्री रे काम करे किंतु मोर मदर सहित कोनोसी भी इच्छा हबो नाही कि मु कोटा चाखिबी कि टेस्ट करिबी। एटा कोउठी होची ए मनटारे ही सब जिंस अछि। जेतेबेले सेटा छाड़ी गला माने मोर कोनोसी सुखर अनुभूति ता सहित नाही कि दुखर अनुभूति नाही, जेतेबेले सुखर और दुखर अनुभूति नाही ता माने ही कहिबा जे मोर से डिजायर टा नाही। जदि हमको सेटा सेटा कहउचंदी जदि कोनोसी जिंस को छाड़ीबा किंबा ग्रहण करिबा बेलू आम भीतर जदि सुख किंबा दुखर अनुभूति होउची ताहेले एटा मुक्त नुह, बंधन ही। आउ थरे फाइनल खाली गोटे समराइज कर दउची, आम डिजायर टाको गोटे इच्छाटा हैला, डिजायर टाको पूरा करिया को माइंड फर्स्ट आम थॉट रे चलची, थॉट रो परे आम स्पीच एंड एक्शन रे आसी जाउची, माने आगो मन सक्रिय होची, फिर आमे से दीर्घ को काम करे सेटा को फुलफिल करिया को काम करछे। एटा सब मु एपर्यंत बैड डिजायर्स विषय कहली। आसंतो आमे स्पिरिचुअलिटी भितर आसुचे व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल डिजायर्स, सेटा को कोन करबा। तो एठी से कहउचंती मन पकांतु आगुरु भी कहिचंती अष्टवक्र मोक्षर इच्छा मध्य बंधन। आमे जदि कहबा हमर हाईएस्ट माने हमर माने हमर टार्गेट होची मोक्ष बा निर्वाण, आमे ए जीवन रो मुक्त होको चाहूचे, आहार जदि इच्छा भी रहिची ताहले भी आमे मुक्त हेई नाहे। मुक्त हबार जदि मुक्त हबार इच्छा अछि माने आमे बंधन रे ही अछि, मुक्त हबार अछि, मोक्ष पाइबार अछि। एबे भाबंतु आमे मद पीवा एग्जांपल छाडी दबा, जस्ट मोक्ष पई चिंता करबा, मोक्ष पाइबार इच्छा टाको जदि आमे जिबा
କଣ ହଉଛି ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ବହି ପଢିବା, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ସବୁ ଆମେ ତାର କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡିବା। ଭଲ କର୍ମ ହଉଛି, ଏବେ କିଛି ମନ୍ଦ କର୍ମ ବିଷୟରେ କଥା ହିଁ ହଉନି, ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛେ, ଭଲ କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡିବା, ଆମେ ସବୁ ପଢାପଢି କରି ରେଡି କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଡିଜାୟାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଇଠି, ସେଇ ଡିଜାୟାରଟାରେ ଅଛି କି ମତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ବା ମୁକ୍ତିଟା ହେଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ, ଦ୍ଵୈତ ଭାବ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମଠୁ ଛାଡି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାସନା ରହିବ, ଭଲ କର୍ମ ହଉ, ଭଲ ଚିନ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ହଉ, ଉଭୟ ହିଁ ବନ୍ଧନ। ସେ ମୋକ୍ଷର ଚିନ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ମୁଁ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଏଞ୍ଜୟ କରିବାର ଚିନ୍ତା ବି ହଉ, ଦିଟା ଯାକ ବି ହେଲେ ବି ସିଏ ହଉଛି ବନ୍ଧନ ହିଁ। ସେ କହିଲେ ଉଭୟ ହିଁ ବନ୍ଧନ। କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ, ଯେ ଲୋକଟା କର୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି, ରାଜନୈତିକ ଯିଏ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ, ସେ କଣ କରୁଛି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି। କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଲା ମାନେ ସେ ତାର କର୍ମ ଜଗତରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ବୈଚାରିକ ବିଚାରରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି, ତାର ବୈଚାରିକ ଜଗତରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ମାନେ ତାର ବୈଚାରିକ ଜଗତ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ସିଏ ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କର୍ମ କଲା, ଜଣେ ବିଚାରରେ ଅଛି, ଦି ଜଣ ଯାକ ବିଚାର ଷ୍ଟେଟ ଟା କର୍ମର ଷ୍ଟେଟ ରୁ ବେଟର ଷ୍ଟେଟ ଟା ଟ୍ରୁ, ବଟ ସାକ୍ଷୀ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା, ସେଇଠି ନା ସେ କର୍ମର ବି ସାକ୍ଷୀ, ବିଚାରର ବି ସାକ୍ଷୀ। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମଟା ହିଁ ବୁଝା ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଆମର କର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା ରହିଛି, କି ଭଲ ମନ୍ଦ, ଗୁଡ ବାଡ, ସେଇ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆମ ଜିନିଷ। ଇଭେନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଗୁଡାକ, ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଉ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ସ ରହିଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ସ, ସମସ୍ତେ ବି ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଚାର ଲେଭେଲରେ ହିଁ ଅଟକି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ରାସ୍ତା ତା ଦେହରେ ଯିବା ପାଇଁ, ବଟ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଜଗତ, ବୈଚାରିକ ଜଗତ, ଦିଟା ଯାକର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଅଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ରହିବା। ତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ପଦ୍ଧତି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଉପଲବ୍ଧିଟା ଏଟା ନାହିଁ। ଉପଲବ୍ଧିଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଲୋକ, କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି, ମାନେ ମୁକ୍ତ ଲୋକ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ନ ହଉ, ମୁକ୍ତ ଲୋକ କର୍ମରେ ବି ଲିପ୍ତ ଥିବ, ମୁକ୍ତ ଲୋକ ବିଚାରରେ ବି ଲିପ୍ତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସେଟାକୁ କନେକ୍ଟେଡ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତିଟା ହଉଛି ସେ ମୁକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ଦିଶୁଥିବ, ବାହାରକୁ ଦିଶିଲେ ସେ କାମ କରୁଥିବ। ରାଜା ଜଣକ କଣ ରାଜୁତି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ କି, ନା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପକେଇଲେ? କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କର୍ମ। ନା ସେ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଚାରରେ ୟୁଜ କରିବା କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କି? ନାଇଁ, ସେ ଜିନିଷ ବି ଚାଲିଛି, ବଟ ଅନଆଟାଚଡ। କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେ ସମଭାବରେ ଦିଟା ଯାକ ସିଚୁଏସନରେ ରହିଲେ। ସମଭାବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି ତ ହଉଛି, କାହାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ ଛିଙ୍କ ଆସିଲା, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ନା ସେ ଲୋକର ଦୋଷ କଣ ଅଛି? ନା ସେ ସିଚୁଏସନ ଦୋଷ କଣ ଅଛି? ଯାହା ହବାର ଥିଲା, ଘଟିବାର ଥିଲା, ତାହା ଘଟିଲା। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଟ୍ସ ଅ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ବହିଟାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ବହିଟାକୁ ରେଫର କରିପାରନ୍ତି ଫର୍ଦର ପଢିବା ପାଇଁ। ହଉ, ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଖିଦବା। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତଦା ମୁକ୍ତିର୍ଯଦା ଚିତ୍ତଂ ନ ବାଞ୍ଛତି ନ ଶୋଚତି ନ ମୁଞ୍ଚତି ନ ଗୃହନ୍ତି ନ ହୃଷ୍ୟତି ନ କୁପ୍ୟତି। କଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ମନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମନ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଶୋଚନା କରେ ନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦୁଃଖିତ ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ଆଗେନ୍ ସେମ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଉଟା 1 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝିଗଲେ, ସେମ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ। କଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା, ଭାବନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଟା କେମିତିଆ, ମାଇଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ଚିତ୍ତ। ଚିତ୍ତ ହଉଛି ଆମର ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ମେମୋରି। ସେ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଟା ଉଠୁ ନାହିଁ,
ନା ଖୁସି ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି, ନା କିଛି ଭାବୁଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ନା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିତିଟା, କେତିକି ସେ ଶାନ୍ତ ସେ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିଯିବା, ଯୋଉଟା ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ମୋକ୍ଷ। ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ ବା ସୂଚନା କରେ ନାହିଁ ବା ତ୍ୟାଗ ଗ୍ରହଣ ବା ପ୍ରସନ୍ନ କି ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଚିତ୍ତର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କର୍ମ ବା ବହୁତ ସାରା ବିଚାର ଆମ ଚିତ୍ତର ପ୍ରଭାବରେ କରିଥାଉ। ଚିତ୍ତଟା କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ। ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ କଣ? ମେମୋରି। କଣ ସେଠି ମେମୋରି ଗୁଡାକ ଜମା ହେଇକି ରହିଛି, ସବୁ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ। କେବେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ଯେ ଛିଙ୍କିଲା ଟା ଖରାପ ଅଶୁଭ ସଂକେତ, ସେଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଛି ଆଣ୍ଡ ସେ ସେଇଟା ଉପରେ କିଏ ଛିଙ୍କି ଦେଲା ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏବେ ଅଶୁଭ ହବ। ବୁଝିଲେ? ମେମୋରିଟା ଏକ୍ସେସ କଲେ, ଯଦି ସେ ମେମୋରିଟା ଆମର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଛିଙ୍କି ଥିଲେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କର୍ମଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଛିଙ୍କ ଆସିଲା ଛିଙ୍କି ଦେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କଲେ? ଆମେ ରିଲେଟ କରିଲେ। କେମିତି ରିଲେଟ କଲେ? ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରିଲେଟ କଲେ ଚିତ୍ତକୁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ମାନେ ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ବଡିଟା ନୁହଁ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଚିତ୍ତ, ଏଇ ତିନିଟା ଆମର ଚାରିଟା ଅନ୍ତଃକରଣ କୁହାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଟା କଣ କରୁଛି? ଏଇଟା ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଡି ବା ସଟଲ ବଡିସ୍ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚକୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଏଟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତଟା ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ କେମିତି ହଉଛି? ମନରେ ବିଚାର ଆସିଲା, ବୁଦ୍ଧି କଣ କଲା ତାକୁ ଭୁଲ କି କରେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦେଲା। ରେଫର କୋଉଠି ହେଲା? ହାର୍ଟ ଡିସ୍କ, ଚିତ୍ତ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ ମାନେ ମାନେ ଆମର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ଆମ ଶରୀର, ଯୋଉଟା ଶରୀରଟା କର୍ମ କରୁଛି। ପାଟିଟା କଥା କହିଲା, ମୋ ହାତଟା ଗୋଡଟା ଚାଲିଲା ଗଲା ସେ କର୍ମଟା କଲା। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ବିଚାର ଲେଭେଲରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମନ। ମନଟା ପରେ ବୁଦ୍ଧିଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ ର ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କହୁଛି, ଆମକୁ ଗାଇଡ କରୁଛି। ଆଉ ଚିତ୍ତଟା ଆମର ହାର୍ଟ ଡିସ୍କ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପଟା କଣଟା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜର ଚେତନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେ କରୁ। ଚେତନା କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ, ଫ୍ରିଜର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବିଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାମ ଚେତନା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚେତନା ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇଠୁ ମୁଁ ଅଲଗ ଫିଲ୍ କଲି, ଅଲଗ ଫିଲ୍ କିଏ କରିବେ? ଅଲଗ ଫିଲ୍ କରିବା ମାନେ ଏଇ ମୋ ଶରୀର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଏଇ ଚାରିଟି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫସୁଛି, ଏଇଟାର ଦେହ ଅଭିମାନ କହିକି ଏଇଟା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି କାରଣରୁ ଆମେ ଆହାର ଅନୁରୂପରେ ହିଁ ଆମେ କର୍ମଟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସଂସାର ମୋକ୍ଷ କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଠି ବି ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଯିବ। ମାନେ ମୋକ୍ଷ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଏଠୁ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଗାୟବ ହେଇକି ଭୁସ କିନା ଗାୟବ ହେଇଯିବି and somewhere else ମୁଁ ରହିବି। No, it's not true. ମୋକ୍ଷଟା ରାଇଟ ହିଅର, ରାଇଟ at this place। କେମିତି ମୋକ୍ଷ? ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ, ସେଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଇଛୁ, ମନୁଷ୍ୟର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଚେତନା ହଉଛି ହିଁ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ। କଣଟା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଚେତନା? ମାନେ ମଣିଷ ଯଦି ଚେତନା, ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନିଜକୁ ମାନୁନି, ମୁଁ ଭାବୁନି ମୁଁ ଯେ ସେଇ ସଚିତାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ମାନୁନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଦ୍ମଜା, ପଦ୍ମଜାର ବଡି, ପଦ୍ମଜାର ମାଇଣ୍ଡ, ପଦ୍ମଜା ଭିତରେ ଅଟକି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ମତେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦବ, ମୋ ମନସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେମିତିଆ ମୁଡରେ ଅଛି, ମତେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବି, ବଡ ଜିନିଷଟେ ବି ହାତରୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ମୋ ମୁଡ ଟା ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଡିକି ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ଏଡେ ବଡ ଜିନିଷ ବନେଇଦେବି। ମୋ ସହିତ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ମୋଡ, ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ distorted image of myself। ଯେହେତୁ ମୁଁଟା ପଦ୍ମଜା ଆଉ ପଦ୍ମଜାର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକିକି ବସୁଛି, ପଦ୍ମଜା ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ମୁଁ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ନ କରିକି ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ କଭର ଟା ମିଳିଛି, ଫିଜିକାଲ ବଡି ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ବଡି, ମେଣ୍ଟାଲ ବଡି, ଆମର ଯୋଉ ଲୋଅର ମାଇଣ୍ଡ, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଯାହାବି ଆମକୁ ଏଇ ବଡିଟା ମିଳିଛି, ଏତିକି କୁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ, ତାହା ସେତେବେଳେ ହିଁ ମତେ ଆ ଦେହରେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତିଟା।
तो ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିର ବିକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସଗୁଣ ଫର୍ମ ର ସଂସାର କହୁଛେ, ସଗୁଣ ସଂସାରକୁ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥାଉ, ମୋ ଲାଇଫ ଟା କେମିତି, ସେଟା କିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି? ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ କରୁଛି ପଦ୍ମଜାର ଲାଇଫ ଟା କେମିତି, ପଦ୍ମଜାର ଲାଇଫ ଟା ଦୁଃଖରେ ଗଲା, ଏଇଟା ଭଲ ମିଳିନି, ସେଟା ଭଲ ମିଳିନି, ସେଟା ଭଲ ମିଳିନି। ପଦ୍ମଜା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି, ହୁଏତ ମୋ ଲାଇଫ ଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ଡ୍ରିମ ଲାଇଫ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ହାପି ୱିଥ ମାଇ ଲାଇଫ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରିମ ଲାଇଫ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ, ସିଏ ଯିବି ଯଦି କହିବ ତମ ଲାଇଫ ଟା କେତେ ବଢିଆ, ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ତୁ ମୋ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିକି ଦେଖ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଖରାପ ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟଟା ପାଉଛି, କିମ୍ବା ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଭଲ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ପାଉଛି। ତ ସେଠି ମୋର ଅହଙ୍କାର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଦିଟା ଯାକ ଦିଟା ସାଇଡ ଅଫ ଦ ଟୁ କଏନ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ ଭାବିଲି, ଅଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଧିକା ଭାବିଲି, ମୁଁ ସେଇଠି ଅହଙ୍କାରରେ ଫସୁଛି। ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଟୁ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ ଦ କଏନ୍, ଏଇ ଜାଗାରେ ବିଚାର ଜଗତରେ ହିଁ ସେଟା ଅଟକୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରଧାରାରେ ଏହାକୁ ମାୟା କହନ୍ତି। ମାୟା ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଜଗତ ବି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ ବୁଝିଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବି ମାୟା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଜଗତ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ମୋକ୍ଷରେ ମାନେ କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ଆଗରୁ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତଟା ଶାନ୍ତ ହବା ଅବସ୍ଥାରେ, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ? ଚିତ୍ତର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମାୟା କଟିଯାଏ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତଟା ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଡିଜାୟାର ହିଁ ନାହିଁ, କାମନା, ବାସନା, ତୃଷ୍ଣା, ଇଚ୍ଛା କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଚାର ବି ନାହିଁ। ଯଦି କାମନା ହିଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଡିଜାୟାର ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାର ଡିଜାୟାର ଥଟ୍ସ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତ ବିଚାର ବି ନାହିଁ। ବିଚାର ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲ କର୍ମ ବି ନାହିଁ ବିଚାରକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା କିଛି ଦରକାର ଅଛି? ତ ଏଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଏତିକି ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି ହବା ହିଁ ମୁକ୍ତି ବା ମୋକ୍ଷ, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ଏଠି କିଛି ମ୍ୟାଜିକାଲି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ କୋଉଠି ଆଉ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ମୋର, ଏଇ ରିଏଲାଇଜେସନ, ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଆମ ଇନ ଦ୍ୟାଟ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଡିଜାୟାର ଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ତାର ଡିଜାୟାର ଟା ଶୂନ୍ୟ ହବ, ଥଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ହବ। ଥଟ୍ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଆକ୍ସନ ବି ଶୂନ୍ୟ ହବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ବା ମୁଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ବା ସତ୍ୟ ବା ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଯିବା, ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ଘରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବା, ଆମେ ଆମର ଫଲୋ କରିବା, ନାଇଁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ଅଷ୍ଟପକ୍ଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଟା କହିଲେ, କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ କାମନା ଆଉ ବାସନାର ତରଙ୍ଗ ହିଁ ଅଟେ। ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର, ଆଉ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗ। ତରଙ୍ଗ ଉଠିଲା ମାନେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତା ପାଇଁ କର୍ମ ହବ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ସେଇ ଗ୍ରହଣ ତ୍ୟାଗର ଯୋଉ ଜାଲ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଆମ ତରଫରେ, ସେଇ ଜାଲ ଭିତରେ ଫସିଯିବା। ଖାଲି ଏତିକି ଫରକ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ ମଲରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ର ଜାଲରେ ଫସିଯିବା। ତ ଏଇ ଜାଲର ମୁକ୍ତିଟା ହିଁ ହଉଛି ମୁକ୍ତି। ରିଅଲ ମୁକ୍ତିଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲଟା, ସେ ମନ୍ଦ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇଏରେ ଯେମିତି ବୁଝିଥିଲେ, ମନ୍ଦ ଆଉ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଯେତେବେଳେ ହଟିଗଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଟା ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବିଷୟ ବଦଳି ଗଲେ ତରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କାମନା ଭୋଗରେ ହଉ ବା ତ୍ୟାଗରେ ହଉ, ତା ବି ଏକ କାମନା ହିଁ। ଭୋଗରେ କାମନା ହଉ କି ତ୍ୟାଗର କାମନା ହଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଡିଜାୟାର ହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ହିଁ ମୁଖ୍ୟର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ତର ଚାହିଁବା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସଂସାର, ଆଉ ନ ଚାହିଁବା ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ମୁକ୍ତି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିତ୍ତର ଚାହିଁବା ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଆମର ଡିଜାୟାର ଯଦି ଅଛି, ମାନେ ମେମୋରିରେ ଯଦି ଡିଜାୟାର ଉଠୁଛି, ବା ଆମର ଡିଜାୟାର ଟା ରହୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସଂସାର। ଡିଜାୟାର ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମୁକ୍ତି। ଏଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ଆସୁଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ଆମେ ଦେଖିବା।
दिने बुद्ध ध्यान करूଥିଲେ जंगल रे बसिथिले किछि लोक गोटे स्त्री लोक को उठेकी आनिथिले स्त्री लोक को उठेकी आनिकी सेमाने मद पीबार लिप्त थिले किछि गोटे कुकर्म करिवार इये रे थिले सेमाने प्लान रे थिले बट से जे मद पीबा अवस्था रे से स्त्री लोकटी से जगहटी छाड़ी के पळेछि तो जो बाटा जाई जाईछि सेपटे बुद्ध बसचंती बुद्ध जोटी बसिचंती सेठी से लोक माने ताकर चेता पाइबा पर फेरी आसी दौड़ी के आसीचंती पचारे एपटे गोटे स्त्री लोक गला कि सेतेबेले बुद्ध कहचंती गला तो किए जणे स्त्री कि पुरुष मु देखि माने देखंतु तांका इंद्रियटा केमिते ट्रेंड हेची कि से स्त्री कि पुरुष भी से देखिबा व्यवहार नाही से को लेवल रे कोठी देखुचंदी से कैपिटल आई अवस्था रे ही अछंती कैपिटल आई लेवल रो ही देखुचंदी ताहार बाह्य जो माने जो रूपटा जे से ओना स्त्री किंबा पुरुष सेही डिफरेंस टा भी हटे जाउची इट्स जस्ट एन एग्जांपल बुद्धंक स्थिति एई स्थितिटार जो मुक्तिर स्थितिटा एइठी जोठी तांको स्त्री रो शरीर को देखिबार बा जानिबार बा चिंता करिबार डिजायर ही नाही एटा जस्ट एन एग्जांपल थिला गोटे मने पड़िला जो हमरो सेही रकम रो स्थितिटा शांत यदि स्त्री हेले स्त्री हिसाब रे चिंताटा भाबुची पुरुष हेले पुरुष हिसाब रे चिंताटा जाइथांदा बुद्धंकर किए जणे तो गला स्त्री की पुरुष मु जाने भावंतु की प्रकार से सुंदर से स्थिति और से की प्रकार से सुंदर से मुक्ति और फ्रेंड्स काफी समय ने गेलेनी मिली नेक्स्ट दीटा श्लोक आमे मिलिंग ठारो जानिबा मिली ओवर टू यू धन्यवाद पद्मजा धन्यवाद दर्शक बंधु पद्मजा एते सुंदर बहुत सुंदर चित्त कामना वासना इच्छा तृष्णा एगुड़ा सब एते सुंदर एते डिटेलली बुझे देचंती जे आउ ता विषय रे आउ अधिक डिटेल दबार आवश्यकता नाही भी कारण ये तृतीय श्लोक भी जो अच्छे से भी चित्त ऊपर ही अच्छी तेणु आमे बहुत सुंदर भावे बुझी जाइछे कि चित्तटा कोनटा एबे आमे तृतीय श्लोकटा नेबा और डेरी करबानी तदा बंधो जदा चित्तम सक्तं कास्वपि दृष्टिसु सदा मुख्यो जदा चित्तम असक्तं सर्वदृष्टिषु तार अर्थटा कंटा जेतेबेले मन कोनोसी दृष्टि रे अर्थात विषय रे लागि रही थाए सेते बेले बंधन हुए एवं मन सब दृष्टि रु विषय मानकरु अनासक्त रहिले मोक्ष हुए एठी जेहेतु एबे हमर जो मुनि अष्टवक्र माने मोक्ष आउ हमर बंधन आउ मुक्ति से विषयटा ही वर्णना करछन माने कोनटा बंधन आउ कोनटा मोक्ष ए जिंसटा ही कहचंती ताहले आमे प्रथम दीटा श्लोक रे आमे बुझिले कि माने किछि कामना करिबा बा इच्छा करिबा आउ ग्रहण त्याग खुशी दुख एगुडा होछि सब जदि आमे सब करूचे ताहले एटा आमे बंधन रे अछि जदि एगुडा सब करूने ताहले हमर आमे मोक्ष अवस्था रे ही अछि एंड तारा सब रीजन उडाक एग्जांपल सहित सुंदर भाबे आमे बुझी गले एठी आ गोटे कोन कहउचंती कि ए जो मन बा ए जो चित्तटा कोनोसी दृष्टि रे अर्थात विषय रे माने जहाँ भी सब हमको देखा जाउची वर्ल्डली थिंग्स हो सिचुएशन हो इवन थॉट भी हो से सब रे जदी चित्तटा जदी आसक्ति रहित है आसक्ति युक्त हैला ताहले ही सेटा होची बंधन आ जदी आसक्ति रहित हैला ताहले सेटा होची मोक्ष ताले विषय रे आसक्ति रहिबाटा माने कोन विषय माने जो वर्ल्डली थिंग्स माने आमे जति टोटालिटी रे बुझीबा ताकू ताले सब जति कि एबे आमे जो जगत संसार ता देखुचे जिनसट हैला वस्त्र साड़ी टे हैला गहना टे हैला कि माने डिजार्ट धरा जो हैला कि जेमति पद्मजा कहले जे पुअर भलो मार्क्स रिजल्ट से सब ए सब विषय गुडा को सब तो सेथिरे आसक्ति माने एगुडा सब होची लोअर थिंग क्षुद्र जिनस रे आसक्ति रहिले ही सेटा होची बंधन आउ बृहत जिनस परमात्मा कैपिटल आई सद्गुरु तांको प्रति आसक्तिटा माने सेते बेले आमे हायर प्रति जेते बेले हमर आसक्तिटा जेते बेले आसुची लोअर आसक्तिटा
ଆପେ ଆପे छाड़ी जाउची तो सेटा ही होची मोक्ष आमे गुटे एठी रत्नाबेन बहुत सुंदर गुटे एग्जांपल देथिले माने बंधन और मोक्ष खुशी और आनंद भितर डिफरेंस टा माने लोअर कोनटा एंड हायर प्रति आसक्तिटा कोनटा सपोज गोटे गोलापर कढ़टा अछि फ्रेंड्स मते कहंतु कि ए जो गोलाप रो कढ़टा ताको फुटिबारे हेल्प किए करे आपण माने भाबुथे भौर कि कोनटा नाइ से जो कली से जो कढ़ भितरे थिबा तार बास्नाटा ही ताको हेल्प करे ताको फुटिबा पई तार गोटे गोटे पाखुडा मेलेबा पई कारण से जो बास्ना ता भितरे थाए से कली भाबे मुई बास्नाटा बिच्छोरित करि देबी समस्तक पाखको जाऊ ए बास्ना एवं से सही बास्ना बिच्छोरित करू करू ही से फुटी जाई थाए तले जत्ते बेले से धरा जाऊ खुशीटा कोनटा से कली अवस्थाटा होची खुशी माने से ता बासनाटा भी निजे अनुभव करूची सपोज मते आज गोटे किछुटे मिलिला जोटा मु चाहूतिली मते मिली गला सपोज पुओ मोर बहुत भलो रिजल्ट करला मु चाहूतिली मते मिली गला सेटा खुशीटा मते खुशी हैला एंड दैट इज लिमिटेड टू मी मु ही केवल सेथरे लिमिटेड हेली तो एटा होची खुशी मते सेटा खुशी देला किंतु गोलाप फूलटा जितले फुटी जाइछे जितले से तार बास्नाटाको बिच्छोरित करिया पाई माने से जो खुशीटाको समस्तक संगे बांटीबा पाई जो गोलाप फूलटा फुटी जाइछी से होची आनंद अवस्था ताले आनंद अवस्थाटा केते बेले हबो धरा जो मो पुअर मार्क्सटा बहुत भलो हला सेटा मते मते खुशी ही दोची एटा आनंद अवस्था नहे बट आनंद अवस्था केते बेले मते हबो जेते बेले मु से परमात्मा तत्वटा को जानि देबी महानंद अवस्था सेटा कि धरा जो मु किछि ओटे जानि छी आज मते किछि जिंस विषय रे गोटे भलो एक्सपीरियंस टे हला कि बहुत भलो मु आज गोटे वीडियो टे धरा जो सुनिली सत ज्ञान विषय किसी शुणिली सपोज औशंकर मो वीडियो आज मु शुणिली एंड मते बहुत भल लागिला एंड मु चाहिबे एटा मु समस्त पाखे बांटे जिंसटा से बांटे बारे जो माने से जो औशंक प्रति से जो ज्ञान प्रति जो प्रेमटा ताको जो बांटी बार जो इच्छाटा एटा मो भितरे सीमित न रहो ए ज्ञानटा समस्ते जानतु मु आज एटा जानि जेटा समस्ते जानतु एटा ही आनंद दिए एटा मो माने स्पिरिचुअलिटी विषय रे कहली आमे स्पिरिचुअलिटी रे जतले आसुचे आमे लोअर जिंसटा को धरा जो आमे छाडी दोचे आमे मेटेरियलिस्टिक जिंस रे भी आसक्ति धरा जो भी न भी रहउची स्पिरिचुअलिटी रे आमे प्रोग्रेस कला बेल को भी धरा जो किछि जिंस हमको किछि इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल होउची सेटा कोनटा निज को खुशी टा दो चारे बात सुनली एटा बहुत सुंदर लगला था आज का वीडियो टा सो लेट एवरीबॉडी नोज इट से खुशी टा को समस्तन का संगे बांटीबार प्रयास टा सेटा हमको आनंद दिए ताले एटा तो आनंद एतकी रे एतकी आनंद दोची बट असल आनंद टा कोठा फ्रेंड्स जते बेले से परमात्मा तत्वटा से जो कैपिटल आई रो अवस्थाटा सेटा जानिबा बा से परमात्मा तत्व संगे मिली जिबा बा माध्यम ता होचंती गुरु ही सद्गुरु ही माध्यम सद्गुरु का प्रति ही प्रेम धरा जो से जो ओशंकर सपोज वीडियोटा लेट इट बी सद्गुरु आज मते सेइथ्रु बहुत गुडाक इन्फॉर्मेशन मिलिला बहुत गुडाक ज्ञान मिलिला लेट इट बी सद्गुरु दैट पर्टिकुलर वीडियो तो से प्रति जो प्रेम एंड ताको समस्त को बांटीबार जो इच्छाटा एंड बांटी सारला परे जो खुशीटा दैट इज आनंद एथरे किछि आउ माने व्यक्तिगत है कि ना किछि नाही व्यष्टि रे नाही समष्टि समस्ते जानन्तु व्यष्टि रो समष्टि को व्यष्टिटा खुशी दिए एंड समष्टिटा रे आनंद आसे तो से सही कथा कहते कि चित्तटा
ଯେତେବେଳେ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଏ ସେଟା ହଉଛି ବନ୍ଧନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ତାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କି ଧରା ଯାଉ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ପାସ୍ କରିବି, ଏଇଟା ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ଥାଉ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ଖୁସି ହିଁ ଦଉଛି ସିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି ତାହେଲେ ସେଟା ଆନନ୍ଦ। ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆଉ ମୋର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥାଉ, ସେଟା ଆଉ ରହିଲାନି। ଆସକ୍ତିଟା ଯେ ନାହିଁ, ସେ ଜ୍ଞାନର ଆସକ୍ତିଟା ବି ମୋର ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଟା ସମଷ୍ଟି, ସମଷ୍ଟି ପାଇଁ, ମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟିର ସମଷ୍ଟି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତରୁ ସମଷ୍ଟିଗତ। ସମଷ୍ଟିଗତ ହେଲେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଆସକ୍ତି ଥିଲେ ମୁଁ କଣ ବାଣ୍ଟି ଥାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋ ଭିତରେ ଥାଉ। ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଲାପ କଢର ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସାଂସାରିକ ଜିନିଷରୁ ନିଜର ନଜରଟା ଉଠେଇକିନା, ଦୃଷ୍ଟିଟା ଉଠେଇକି ହାୟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି, परमात्मा प्रति दृष्टि से कैपिटल आई प्रति दृष्टि ଦେବା ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତାଟାକୁ ଛାଡିଦବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଭାବିବା, ଯେମିତି ଚିତ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ପାଷ୍ଟ କୁ ଯାଉଥିବ, ଫ୍ୟୁଚର କୁ ଯାଉଥିବ, ମାନେ ପେଣ୍ଡୁଲମ ପରି ସେ ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମେ ତାର ଶିକାର ହେଇଯାଏ, ତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ହାୟର ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା। ହାୟର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚିତ୍ତଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ପଦ୍ମଜା କହିଲେ, ଚିତ୍ତଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚିତ୍ତଟା ଶାନ୍ତ ହବା ଏତେ ସହଜ କଥା? ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସବୁ କ୍ଷଣେକେ ଏଇଠି ଅଛି, କ୍ଷଣେକେ ପାଷ୍ଟ କୁ ପଳେଇଲା, କ୍ଷଣେକେ ଫ୍ୟୁଚର କୁ ବି ପଳେଇଯିବ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ କିଏ କଣ କହିଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡିଯିବ। ଚିତ୍ତ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନାସକ୍ତ ହବାଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନାସକ୍ତ ହବା, ତାହେଲେ ଏଟା ଦୃଷ୍ଟିଟା ଆତ୍ମାରୁ ଅପସାରି ଯାଇ ପୁଣି ବିଷୟ ଆଡକୁ ନିହାତି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଚିତ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ତ ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳ, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପୁଣି ଥରେ ଆସିପାରିବ ସିଏ। ମାନେ ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ପୁଣି ସେ ଆମକୁ ବିଷୟ ଆଡକୁ ଟାଣିବ। ତାହେଲେ କରାଯିବ କଣଟା? ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମେ କି ଆମର ମାନେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷଟା ମିଳିଗଲା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବିଷୟ ଆଡକୁ ମୁଭ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଅନାସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନାସକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ବିଷୟ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ପାରେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନାସକ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି ମୋକ୍ଷର ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁନି, ତ୍ୟାଗ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ପଦ୍ମଜା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ, ତ୍ୟାଗ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଆମେ ଅନେକ ଥର ବି ବୋଧେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଇଛେ। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତେ ଥିଲା, ସେ ଖେଳନାରେ ଖେଳୁଥିଲା, 1-2 ବର୍ଷରେ ଖେଳନାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ 5-6 ବର୍ଷର ହେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ସ ମିଳିଗଲେ, ଖେଳନା ତାର ଆପେ ଆପେ ତାର ଛାଡି ହିଁ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଖେଳନାଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲାନି, ସେ ଆପେ ଆପେ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଖେଳନାରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ତ କେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇଟା? ଯେତେବେଳେ ଖେଳନା ଠାରୁ ବି କିଛି ହାୟର ଜିନିଷରେ ତାର ମନଟା ଲାଗିଲା। ଏଠି ତା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉଛନ୍ତି ହାୟର ଜିନିଷ। ତେଣୁ
लोअर रु हायर आड़ को गति करवाटा ही होची हायर आड़ को गति कला माने लोअर जिनस आपे आपे तार त्याग हो जाए जिमती मधुआ कथाटा भी एग्जांपल देले मदटा से जबरदस्ती त्याग कर देछि किंतु मनटा एते पर्यंत भी चित्त सेठी अछि अरे मद पीकिना मस्त लगे एकदम बेहोशी अवस्था रे बहुत बढ़िया लगे वर्ल्ड टा उटे अलगा अलगा देखा जाए पृथ्वीटा संसारटा ही अलगा लगुଥାଏ किछि दुख धंदा किछि नै एपटे पिउनी किंतु मनटा एबे भी रहिछि जते बेले जेंति कहले कि किछि भी एमती सिचुएशन आसी जिवो पुणी थरे पीवा को इच्छा हबो कारण जेते एबे भी डिजायर पड़ीछि ही भितरे एटा छाड़ीबो केते बेले फ्रेंड्स छाड़ी जिवो केते बेले जेते बेले ताकू छी हे जिवो कि एटा धरे सत्संग आड़ को से धरा जो मुहेला इन सत्संग रे जेते मजाटा ताकू लागिला सत्संग रे जो आनंदटा ताकू जेते मिलिबो से मद जिनस छोट जिनसर खुशीटा मद पीकिना जो खुशीटा ताकू सेते बेले सेटा क्षुद्र लागिबो आउ सेते बेले से आउ ता प्रति आसक्तिटा टोटली हटि जिवो अनासक्त हे जिवो मद प्रति तेनु एटा होची छोट छोट जिनसरे छोट जिनसर अनासक्ति हवाटा जेते बेले सही आत्मा तत्व रे लीन हे जबाटा जो कथाटा कहिसंती जेते बेले हमर चित्तटा पेंडुलम परिया बिल्कुल होउनी ना पास्ट को जाउची ना फ्यूचर को जाउची प्रेजेंट मोमेंट रे साक्षी अवस्था रे जेते बेले रहिची माने सबो बेले कैपिटल आई रो ही अनुभूतिटा सबो बेले रियलाइजेशन की जहा भी होची ठीक अछि 10 वर्ष तळे सेटा से मते एतकी हर्ट करितला से व्यक्तिटा कमे देखुचे किंतु मने भी पडुनी 10 वर्ष तळे कोन किछि हेइतला ना आगो को ए व्यक्ति संगे मोर बैड एक्सपीरियंस हबो सही अवस्थाटा केते बेले हबो जेते बेले हमें व्यष्टिरो समष्टि को आसीबा मु तो परमात्मा मु तो ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि बट सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्वमसि से भी परमात्मा से जो 10 वर्ष तळे मते हर्ट भी करथिला से भी सते बेले भी परमात्मा थिला एबे भी परमात्मा अछि एंड आगो को जदि केबे हर्ट करे भी ताहले भी से परमात्मा ही रहइबो आमे जते बेले समष्टि तत्व को आसी जिबा कि समस्त ही परमात्मा जे दुख दउचे से भी परमात्मा जे सुख दउचे से भी परमात्मा एई भावनाटा जते बेले हमको सब बेले जिनसटा प्रैक्टिस ही करिया को हबो ए भावनाटा को एबे आमे जनकंक स्थिति रे जमा भी पहुंची ना कि आम चित्तवृत्ति एकदम निरोध होइकना रहि जायछि योग चित्तवृत्ति निरोध जोटा कहा जायछि चित्तवृत्ति निरोध हेइनी आमे किंतु एबे जबरदस्ती करूचे त्याग करिया को चेष्टा करूचे उचित अशुभ रे हमको त्याग करिवार अछि एंड शुभ को ग्रहण करिवार अछि एई शुभ को ग्रहण करिवार प्रोसेस रे एते शुभ आम पाखे क्रेडिट हे जिवो जे तापरे अशुभ आपे आपे त्याग हेई जिबा मने पड़िबनी अशुभ कथा अशुभ बोली गोटे किछि जिंस थिला एंड यार प्रैक्टिस ता जते बेले हमें समस्तक भितरे से परमात्मा को देखिबा कि हो हर्ट कला लोक भी परमात्मा मु भी परमात्मा से भी परमात्मा एक्स परमात्मा वाई परमात्मा समस्त परमात्मा सत्य बेले आसिले ही आमे ए जो चित्त वृत्ति निरोध आड़ को टिके टिके अपसरी किना आसीबा प्रेजेंट मोमेंट रे ही रहिबा कारण प्रॉब्लम तो सही थी ना लोकटा को देखि देला बेले फिर थरे अरे 10 वर्ष तले मते एमती कहिथिला सब मेमोरी पुणी थरे फ्लैश हे जबो मने पड़ी जबो पुणी थरे तो पुणी हमें से लूप होल रे पुणी थरे पड़ी गले पुणी से लूप रे पड़ी गले तो ए लूप रे हमको बाहरी बाकू अछि ठीक अछि से थिला परमात्मा एबे भी से परमात्मा अछि एन आगो को भी से परमात्मा ही थिबो तो मेन सेटा ही माने ए जो विषय रो जो
अनासक्तिटा सेटा माने केतेबेले हबो ए जो चित्तवृत्ति निरोधटा माने धरा जाऊ ए जो आत्मा रे लीन हबा कथाटा जो कहा जाय जे कैपिटल आई रे लीन ही जबा कथा एबे हमको प्रैक्टिस करियार अछि कि मु कैपिटल आई बोली कि ना सब बेले रियलाइज करियार अछि पर सेथिरे लीन केतेबेले हे जबो जेतेबेले आउ वासना बा कामनार तरंग उठिबो ही नाही माने से जो मंजीटा आउ अंकुरित हबार चांस नाही माने से मंजीटा भजा मंजी हे जइतो भजा मंजी को अपन जते भी माटी रे पसिले पानी देले सूर्य किरण देले जते अपन ताकू सुटेबल सिचुएशन भी दियंतो से आ गजा हबनी माने तरंग उठिबो ही नाही माने से मंजीटा भजा हे जिबा दरकार सो दैट सेटा अंकुरित हे पारिबो नाही माने चित्तटा एतिकी शुद्धि हबा दरकार किंतु आमर प्रैक्टिस टा होची सब बेले हमको रियलाइज करबा को अछि मने पकिया को अछि जे आमे ही होचे से परमात्मा जे भी सामना रे एक्स वाई जेड जे भी अछि जहा द्वारा हमको दुख मिलुची बा सुख मिलुची से समस्त ही परमात्मा साक्षी भाव रे देखिबार प्रैक्टिस टा ही तापर हमें चतुर्थ सूत्र नबा जदा नाहं तदा मोक्षो जदा हं बंधनं तदा मत्येति हेळया किंचित गृहण विमुंच मा तमाने कौन कहउचंती जेते बेले मु अछि सेते बेले बंधन अछि मु नथिबा बेले मोक्ष अछि एही परि विचार करी किछि ग्रहण कर नाही किबा किछि त्याग कर माने गत श्लोक रे कहले कि चित्तटा को विषय रु हटै दियो हेले मोक्ष विषय रे लागि रे सेटा होची बंधन एटा कहउचंती बे मु जेतेबेले मु अछि एठी मुटा कैपिटल आई को से रेफर करूनांती कहा को कहउचंती अहंकार टाकू कहउचंती जोटी अहंकार अछि सेटा बंधन अछि जोटी अहंकार नाही मुक्त मु भाव ही अहंकार जार नाश हेले समस्त भिन्नता समाप्त हो जाए एठी गुटे बहुत सुंदर एई तरंग ए जो जेतेबेले आमे जानिचे कि चित्त रूपी वायु द्वारा आत्मा रूपी शांत समुद्र रे तरंग उठे आमे जानिचे माने कैपिटल आई ता धरा जो महासमुद्र तो सेतेले तरंग केतेबेले उठुची चित्त रूपी वायु जेतेबेले बहुचे सेतेबेले तरंग उठुची ए जेतेबेले चित्त रूपी वायुटा जेतेबेले बहिला जेतेबेले तरंगटा उठिला सेई जो टिकी तरंगटा जेतेबेले उठिला से तरंगटा जेतेबेले भूली गला जे एटा एठु ही मु उठेची बोली कि बट सेतेबेले निजको भाबिला अरे मु तरंग मु ए समुद्र रु अलगा हेजिची सेठु तार ए जो सेपरेट हे गला से जेतेबेले अहंकार आरंभ हैला सेठी माने मु होची लहरी समुद्र को से सेतेबेले भूली गला तो सेटा ही अहंकार जेमिति जो छोट पिलाटे जतबेले इन्फांट अवस्था रे अछि तार किछि नाही चित्त नाही किछि नाही से सब बेले ब्लिसफुल स्टेट ताको किछि फरक पडुनी बाहर बाह्य जगत रे कोन होछि किछि नाही बट जत्ते बेले से जत्ते बेले आत्मस्थिति रे थाए बोली समस्त में जानिचे कि छोट पिलांक देरे भगवान थांती बोली हमें कुहा जाय कारण से संसार सब सुख दुख रे से माने परे थांते ताको किछि फरक पड न था किंतु ग्रेजुअली से मान को जत्ते बेले ए जो संसार संगे जत्ते बेले अटैच हे चलंती देखंती ये मो मां ये मो बापा ये मो भाई कि भौणी एटा एटा मो खेलना से खेलनाटा देखिकिना से खुशी ही जाता है तामाने कोनटा से जो टिकी तरंगटा जेतेले उठिला ए निजको भाबिला ए समुद्र रु से अलगा ठीक सेमती जेतेले छोटा पिलाटा धीरे धीरे बड़ होची से निजको गोटे अलगा एंटिटी बोली आइडेंटिफाई करूची अरे वाह मु गोटे अलगा एंटिटी ये मो मां ये मो बापा ये मो भाई एटा मो खेलना आउ से जेतेबेले आहुरी धीरे धीरे बढ़े एवं से जेतेबेले धीरे धीरे आउ बड़ हे जाऊ थाए
ये जो अहंकार टा आहुरी बढ़ी बढ़ी जाए आहुरी विभिन्न जिनस सहित से निज को अटैच करे एटा मोर बही एटा मोर टेबल एटा मोर रूम मुझे देवीनी माने देखंतु से जो भगवान तत्व पाखरु केते अलगा 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 हेकिना जाउची एम भाबंतु जेतेबेले एडल्ट स्टेज को जाउची केते वर्ष अतिक्रम कला पर से तार अवस्थाटा कोन हेतिबो हम संगे एग्जैक्टली सेटा हेची जेतेबेले तरंगटा उठोची से द मोमेंट सेटा ऊपर को चढ़िला माने ही तार प्रभावटा कहा द्वारा से जो हमर स्मृति बा मेमोरी बा चित्त रू ही आसुची चित्त रूपी बाय जतले बहुची से टिके अलगा हे जाउची से जतेबेले टिके अलगा हे जाउची सेही भाबुची अरे बा मोर तो अलगा आइडेंटिटी हला मु तो गुटे तरंग हे गली ताले मु ए समुद्र नुही सेटा ही होची अहंकार एंड से तापरे ए धरा जाऊ जमते पिलार एग्जांपल ता आमे नेले तापर से पुणी एटा मोर स्कूल मु प्रथम स्थान अधिकार करिबी कि मु भलो मार्क्स रखिबी तापर मु मोर कैरियर गढिबी मु मोर संसार करिबी पूरा से तारा परमात्मा तत्वठु पूरा अलगा हेगा एटा सब मोर परिस्थिति एटा मोर मोर प्रियजन माने सब ये मोर शत्रु ये मोर मित्र ये सबुरे हल्ला ताले कारणटा कोठु सृष्टि हल्ला देखंतु कारणटा कोठा से जो भिन्नताटा से जो समुद्र रो ए जो अलगा हे गला परे से जो भाबिला एटा मोर आइडेंटिटी जेतेबेले मु लहरी रा जेतेबेले आइडेंटिफाई से निज को करला लहरी रा आइडेंटिटी जेतेबेले नेला समुद्र रो जेतेबेले से अलगा हे गला सतकी बेले तार संसार से पूरा संसार जगत से तार जगत गोटे से क्रिएट कला एंड से एसबु ताले हेला कोठु से अहंकार तो से जो एटा मोर मित्र मोर शत्रु मोर कैरियर मोर जॉब मोर पैसा मोर घर ए सब कोन हला माने से बंधन रे ही पड़ी 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 गला माने चित्त रूपी वायु तो बहिला धीरे धीरे कि ना से पिलाटरे माइंड डेवलप हैला कोनटा मन डेवलप हैला तापरे से बुद्धि डेवलप हैला तार विचार करबा आरंभ कला एटा भला एटा मंद मो पाखे बेसी खेलना रहिबा दरकार ता पाखे कम खेलना रहिबा दरकार हिंसा आसिला अहंकार आसिला माने धीरे 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 ऐड हे कि ना एकदम परमात्मा तत्व रु अलगा कला कि से मोर आइडेंटिफिकेशन तेणु सेटा को ही से कहते कि जते बेले मु अच्छे से बंधन अच्छे जते बेले मु नथिला बेले मुख्य अच्छी माने अहंकार भी देखंतु एटा ताहले आमे छोट पिलार एग्जांपल ता आमे नेले आमे आमो एग्जांपल ता भी आमे नै परिबा कि अहंकार जो कोठी कोठी थाए मेनली तीनटा जिनस रे अहंकार थाए माने ए शरीरटा को मु मानिबा माने मोर ए शरीर रो जहा किछि हैला से सब मोर हैला आ गोटे होची कर्ता भावटा मालिकानाटा सेठु भी अहंकार मु न करिथिले त हेइ न थांता आज मु रोसई करछि बोली एतकी टेस्टी हेछि कर्ता भावटा आउ तापरे होची प्रशंसा बा प्रदर्शन करिबा सेटा भी अहंकार प्रशंसा निजर प्रशंसा को इच्छा करिबा त माने आज धरा जो मु भलो रोसईटा करिछि के किछि गेस्ट आछन्ते से किछि कहू भी नांती बट मन रे कोनटा इच्छा होची केमती हेछि कहिलेनी त तरकारीटा भल लागुछि कि मंद हेछि अरे प्रशंसार इच्छा द मोमेंट से माने कहले कि आज तरकारीटा भारी भल हेछि हां परा मु केते मन लगे केना करथली तरकारीटा तेन प्रशंसार भूखा जोटा सेटा भी अहंकार त माने मु भल रोसई करे आमु खास करी आपण माने आसियो बोली एते सुंदर तरकारीटा करिछि प्रशंसाटा गेन करिया को जो इच्छा आउ प्रदर्शन करिबाटा भी
एग्जिबिट करवाटा भी सपोज शाढ़ीटा भी पिंधे आमेटा भी आगु भी एग्जांपल नहीं बोलते कि शाढ़ीटा पिंधे तो शाढ़ीटा पिंधे मु जानी कि भल देखा जाउची कि देखा जाउनी बट आमे वेट करिथा कि जने माने जदि पद्मजा कहूची कि अरे तोर चुन्नीटा जे भल हेइची रे कहिले ही जाय कि ना मु खुशी हेबी से जिनसटा भी अहंकार माने कितकी देखंतु अहंकार कामना वासना सब केते जड़ित एक दूसरे संग जोटी कामना रहउची अहंकार तो रही बारे कामना रहउची कोन पई कारण मु निजको अलगा बोली समस्त आइडेंटिफाई करने को चाहूची ना मु भिन्न मो चुन्नीटा रेड अच्छी एंड मु पद्मजाठू भिन्न देखा जाउची मोर चुन्नीटा सुंदर हेची पद्मजाठू सुंदर हेची कंपैरिजन ता सेटा भी अहंकार तो आमे एडा सब चेक पॉइंट फ्रेंड्स आमे एडा जतले करूचे सेतेले निजको टिके हमको पछको टानिबार अछि अरे मु कोन करूची जदि हमें जानूचे कि समस्त ही परमात्मा भिन्नताटा हमें रखुचे बोली कि नहीं आमे अज्ञानताटारे रहूचे किछि भिन्नता नहीं समस्तक भितरे से इलेक्ट्रिसिटी ही बहुची समस्तक काम अलगा ए लाइफ टाइम रे समस्तक अपीयरेंस अलगा समस्तक क्वालिटी अलगा से सब तांको निज निजर स्वयं कर्मर प्रभाव रे से सब होउची जहा किछि भी होउची सेटा दैव जगरे होउची परमात्मा का इच्छा रे होउची जते बेले आमे भाबिबा सेते बेले ही से मुटा रहिबनी जहा भी होउची परमात्मा का इच्छा रे ही होउची गोटे सुंदर स्टोरी टे मने पड़ला इब्राहिम का स्टोरी मते बहुत भल लगे एटा तो इब्राहिम से तंकर माने आगु सब दास सब किणुथिले आगु चाकर किणुथिले तो से अनेक गुडे चाकर किनिले तो गोटे चाकर तांको बहुत पसंद लागला माने तांकर माने से चाकरटा माने चाकर परी देखा भी जाउ नथिले गोटे रूपकांति ए जो अलगा बाहरु थिला ए ताको ठाणी ही गोटे किछ अलगा थिला तो ऑल्दो से गोटे सर्वेंट थिले भृत्य थिले तथापि भी इब्राहिम तांका प्रति बहुत गोटे इम्प्रेस थिले तो दिने ताको डाकिले से भृत्यटा को डाकिले एंड ताको पचारले अरे तमे कुह कि तुमको मु को ना रे डाकिबी तो से भृत्य जनक कहउचंती कि सेटा आपण ही जानि चंती आपण कोन ना रे डाकिबे मालिक तो आपण तापरे कहले अच्छा अच्छा हौ कुह तमे कोन खाए को पसंद करियो ना सेटा भी आपण का इच्छा मालिक तो आपण जहा देबे सेटा ही खाइबी अच्छा मु तम ऊपर बहुत खुशी अछि तमे को पदवीटा नबा को इच्छा करूछ को मंत्री पद नबो ना आउ को पद ताडो भी उत्तर देकी ना कहचंती सेटा भी आपण करे ही इच्छा कारण आपण तो मोर मालिक माने एठिया मोर जगाटा नाही सब किछि सरेंडर टू मास्टर मोर जगह ही नहीं तो ठीक सेमिति का आमे भी जते बेले ये जहा किछि भी होची आज मते ए लाइफ रे जहा भी मिलिची मते ऐश्वर्य मिलिची मते धन मिलिची कि मते दुख मिलिची मते सुख मिलिची सब से परमात्मा ही देचंती एंड सब मोर ही कर्मर उदय ही मते एतकी सब मिली चलीची तो एटा जते बेले आनिबा हमर ए कर्ता भावटा रहिबो ही नाही सब परमात्मा का इच्छा से इब्राहिम का सर्वेंट कहला परी जहा आपण का इच्छा तेनो हमें भी प्रति मुहूर्त सुख आसो अच्छा सुख मान मिलला हौ एटा भी आपण का इच्छा थिला आज के अपमान करके चलला एटा भी आपण का इच्छा थिला सेतकी बेले मने पकेबार अछि फ्रेंड्स मानटा हम इजीली बहुत खुशी ग्रहण कर दे था बट जतले अपमान था से हमको बहुत कष्ट हुए मते इनके अपमान करके चली गला
तो हमको पेंडुलम मानरे खुशी अपमान रे दुखी ए जो पेंडुलम माने आमे पेंडुलम परी घुरुचे ता माने आमे आत्म तत्व रु बहुत दूर रे तो एबे हमको प्रैक्टिस करिया को हबो कि जहा किछि भी होची मान मिलिछि भी सब तोरी दया आउ मान अपमान भी आज मिलिछि सब तोरी दया किछि गुटे हेइथिबो सेतपे मते आज अपमान ता मिलिछि तो सेई जिंस से जो समर्पण भावटा परमात्मा के प्रति समर्पण भावटा सेतकी रहले ही मुरु बाहरी आसी अहंकार बाहरी आसीबो एंड सेटा ही होची मोक्षर अवस्था मुक्तिर अवस्था ए जो स्पिरिचुअलिटी रे भी लोक करंती कोन ठीक अछि आपण छाडी दंतु माने मटेरियलिस्टिक डिजायर विषय छाडी दियंतु स्पिरिचुअलिटी माने धार्मिक बोली केमती कहंती लोक मु धार्मिक माने मु नॉनवेज छाडी देली मु मंदिर जाउची मु सबुदिन ही मु एतकी टंका डोनेट कर देली मोटे मंदिर बनै देली एठी देखंतु सबुथिर मूଳରେ मु छाडिली मु मंदिर जाउची मु मंदिर बनैली सबुथिरे मु ही अछि जदि मु मंदिरटे बनैची जदि मते इक्विवेलेंट जदि मते मान न मिलुची ताले मते दुख लागुची काई की मंदिर बनेबाटा महत् कार्य भल कार्य बट जदि आज मते मु मंदिर बनैची बने मोर जदि आइडेंटिफिकेशन हलानी ताले मते आज दुख लागुची कोन पई मते आज राग लागुची कि मते आज 10 लोक भितरे मते चिन्हिलेनी कि मु ए मंदिरटा बनैथिली काई राग लागुची कारण अहंकार टाकी मु मंदिर बनेची आइडेंटिफिकेशन मोर रिकॉग्निशन ता हबा दरकार ताले मु त्यागटा हेला कोठु बा दान हेला कोठी से जो दानटा भी करा हेथिला मंदिर पई दानटा हेला कोठी मु आजी धरा जो ए जो बहुत सारा क्लॉथिंग की ऑर्नामेंट्स कलेक्शन करिबार सेटा मु छाडी देची किंतु मु जदि कहूची कि मु छाडी देची ताहेले त्याग हेई ही नाही मु छाडी देची सबुथिरे देखंतु मु अछि जेते पर्यंत मु अछि सेटा ही बंधन आउ तापरे ए बही रे सुंदर किना लेखा है कि धरा जो क्रोध भी आसुची आमे तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ना तो क्रोध भी होउची धरा जो सेटा काम आदि मध्य उठुतबा तरंग सदृश सेटा बिटे तरंगटे ही उठिची कि मते काहे की क्रोध आसिला मते क्रोध आसीबा दरकार नथिला कारण मो स्पिरिचुअलिटी रे अछि क्रोध आसे भला नाही एटा जदि भाबिले ताहले एबे भी हमें अहंकार युक्त क्रोधटा तार आसिला किछि कर्मर प्रभाव रु किछि गुटे थिबो डीप डाउन दबी कि ना किछि ते थिबो सेति पई दिने से तार ब्लास्ट हे कि बाहरी गला क्रोध फॉर्म रे तो ताकू जदि हमें साक्षी हिसाब रे देखि पारिबा सेटा ही होची मुक्ति अवस्था क्रोध आसिला हां आसिला ए भितरे क्रोधर तरंगटा उठिला एंड पुणी से विलीन हे गला ताले सेटा ही सेतकी करि पारले सेटा ही मुख्य संसार जहा किछि होची ताहा निज स्वभाव रे होची ता माने जेमति कहला में परमात्मा को इच्छा सब किछि ही परमात्मा को इच्छा जति सेतकी समर्पण भावटा हे जीव ताले सेटा ही मुख्य एनु भोग किंबा मोक्ष ए दुईटी रो अलगा होई साक्षी होई जीवा ही मोक्ष माने सुख हो कि दुख हो एंजॉयमेंट हो कि फ्रीडम भी हो मोक्ष हो ए दीटा माने मोक्षर इच्छाटा भी होची बंधन बोली कि ना हमें जमते जानि जे तो हमें भोग करे कि मोक्ष करे ए दीटार साक्षी आज जदि हमें भोग करूची भी तार साक्षी आज तार जो मोक्ष आड़क हमें यात्रा करूचे से तार भी हमें साक्षी सही अवस्थाटा ही होची मोक्षर अवस्था अहंकार नाश हो गले और मु भाव नाश हो गले एई सब होई परिबो अन्यथा नुहे एहा ही अष्टवक्रंकर
उपदेश। ताले ए जो आमे चारिटा श्लोक रे बंधन आ मोक्षटा कोनटा माने किछि एटा तो कहिथिले जो बंधन मोक्षटा भी कहिथिले कि हमर जनक भी कहिथिले किंतु एटा अष्टवक्र कोन कहउचंती अष्टवक्र गुरु हिसाब रे से तामे टेस्ट कर देले जनक भी आंसर भी दे देले सब दे देले ता ऊपर भी विशेष एग्जांपल देखना भी कहि देले कि माने संसार व्यवहार रे केमती से व्यवहारिक प्रसंग रे से केमिति का बिहेव करूचंते से कथा भी से कहि देले किंतु एतकी पुणी थरे सही सब जिंस को अष्टावक्रंकर कहिबार उद्देश्यटा कोनटा कोन से कहउचंती कि माने जनकंकु से शाबाशी दउचंती माने से डायरेक्टली कहउनांती माने तांकर ढंगटा देखंतु सतगुरुंकर ढंग देखंतु शाबाशी दबार कि अरे वाह वाह जनक तोर रियलाइजेशन ता बहुत बढ़िया तू सुंदर रियलाइज कर देछु एंड तो ही आत्म स्थिति रे तू पूरा पूरी लीन हेछु मु जानि गली नै सेंती कहउनांती बरम कोन कहउचंती तू जोटा को कहउतलु बंधन कि तू जोटा को कहउतलु मोक्ष मु भी सेही जिंसटा को ही कहउची बंधन एटा होची मोक्ष एटा कले बंधन एटा कले मोक्ष त माने शाबाशी दबार तरीकाटा भी सद्गुरुंकर पूरा अलगा तेणु तो से माने एतकी उच्च आसन रे अछंती आ तांको शिष्य भी सेमती काहे मिलिचंती राजा जनक तो तेणु मोटामोटी भावे कहया को गले कि माने सब जिंस रे थाई किना न रहिबा सबोठी थाई किना भी न रहिबा माने उपस्थित मु अच्छी सब परिस्थिति रे उपस्थित अछि सुख परिस्थिति रे दुख परिस्थिति भोगर परिस्थिति रे भी मु उपस्थित अछि मुख्य परिस्थिति रे भी मु उपस्थित अछि बट मु कोनोसी थिरे प्रभावित नाही एंड मु कारण काहे कि मु प्रभावित नाही मु सब बेले सही कैपिटल आई कथा ही चिंता करूची तो जते बेले मु सब बेले कैपिटल आई कथा ही मु चिंता करूची हायर को चिंता करूची ए लोअर माने ए सब लोअर ए समस्ते मते समष्टि ही लागुचंती आ समस्त विषय मोर आपे आपे त्याग ही जाउची हेई जाईची आउ किछि ऐड करबो कि पद्मजन नहीं बहुत सुंदर थिला मिली बहुत सुंदर फाइनल कहिले हमको परमात्मा सेल्फ रियलाइजेशन बा गॉड रियलाइजेशन जो ए दीटा भीतर अंतराटा किए पकोछि जो प्राचीरटा होउछि सेटा मूर प्राचीर जेतेबेले हम प्राचीरटा को भांगी देले माने एक्सप्रेशन वाइज कहले तो मु ही कहिबे औथरे किंतु ए मु जो अहंकार प्राचीरटा भांगी देले एई मु आ परमात्मांकर मु भितरे किछि भी तफात रहिबो नै तुहे एकाकार हे जिवे से समष्टिर भावना ए जो मुटा अच्छी बोली चित्त अच्छी इच्छा अच्छी कामना अच्छी सब मूर रेस्पेक्ट रे ही सब माने अज्ञान और अहंकार अज्ञानटा ए मुटा कैपिटल आई न है कि ए अहंकारटा को मु भाबिले एतिकी ही माने केते सुंदर किना दुटा चाबी घर एडे बड़ माने ज्ञानर भंडार खोलिया पे चाबीटा केते सुंदर किना दीपट बतै देला अज्ञान और अहंकार तो बस सेतिके ही थिला आज तो एतिकी बहुत समय लंबा वीडियो हो गला इतना हो आज एतिकी आ कहि दे आज एतिकी ताले हमने पुणी थरे आगामी अध्याय रे आपण मन को नवम प्रकरण टा नै किना आसीबा सेते पर्यंत हमको विदाय दियंतु नमस्कार धन्यवाद।